अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे सूरह यासीन के बारे में। सूरह यासीन कुरान का दिल कहा जाता है। सूरह यासीन कुरान का दिल है। सूरह यासीन एक मक्की सूरत है और ये कुरान की 36वां सूरा है और इसमें 83 आयतें हैं। सूरह यासीन को अल्लाह ताला कुरान का दिल कहता है और कुरान का दिल इसलिए कहता है कि इसमें जो 3 आयतें हैं, अगर उस आयतों को वहाँ से निकाल दिया जाए सूरह यासीन से तो ये आम सूरह की तरह हो जाएंगी, लेकिन जो आयतें 3 हैं वो आयतें ही कुरान का दिल हैं। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। सूरह यासीन कुरान का दिल है और इसलिए दिल है कि अल्लाह ताला शुरू में क्या कर रहा है, यासीन, यानी यासीन किसे कहते हैं ये आप जरा समझिए। तो यासीन मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे तो बेशुमार नाम हैं, जिनसे जिनको मोहब्बत होती है उनके बेशुमार निकनेम होते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को लाडो तो कभी बाबू तो कभी सोना तो कभी क्या कह के पुकारते हैं। इसी तरह अल्लाह को हमारे नबी से बेशुमार मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे नबी के बेशुमार नामों से नवाजा है। उसमें से 10 नाम ये भी हैं, मोहम्मद, अहमद, माही, फातिह, अब्बुल कासिम, ताहा, हासिर, आकिब, खातिम और यासीन। याद रखिएगा मेरी बात को, यासीन यानी अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है सूरह यासीन में, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, यानी या नबी, मेरे नबी को देख के कह रहे हैं। यासीन मतलब वो हैं, अभी प्रेजेंट हैं। और ये सूरह कब पढ़ी जा रही है? जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाया उससे 1000 साल पहले। अब साइंसदानों और वैज्ञानिकों की माने तो ये दुनिया 25 से 30 लाख अरब साल पहले बना है। 25 से 30 अरब साल पहले ये दुनिया बना है। उससे 1000 साल पहले अल्लाह ये सूरत को पढ़ रहा है और कह रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम, यानी नबी हमारे वहाँ पे मौजूद हैं, यानी नबी का नाम है यासीन और वो वहाँ पे मौजूद हैं। और कसम है हिकमत वाले कुरान की, यानी वो देख के कसम उठा रहे हैं कि वहाँ पे मौजूद हैं। अब जरा गौर कीजिए कि अभी ये दुनिया बना नहीं है, ये चांदो सूरज बना नहीं है, ये हवा, ये पानी, ये जन्नत जहन्नम, ये कुछ भी नहीं बना है। यहाँ तक कि आदम का मिट्टी से पुतला भी नहीं बना है। उस समय ये सूरह पढ़ी जा रही है और उस समय अल्लाह हमारे नबी को देख कर कह रहे हैं जो सामने हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम, यानी आप हैं, कसम है हिकमत वाले कुरान की। इन्नका लामिनल मुरसलीन, इन्नका लामिनल मुरसलीन, यानी आप यकीनन रसूल हैं, यकीनन रसूल हैं। 1000 साल पहले, दुनिया बनने से पहले ही अल्लाह बशारत दे रहा है मेरे नबी को कि आप रसूल हैं, अला सिरातिम मुस्तकीम, और आप सीधे रास्ते पर हैं। ये जो 3 आयतें हैं ये कुरान का जो सूरह यासीन है उसका दिल होने का, यही 3 आयतें हैं जो उनका दिल हैं। अगर उसके बाद जो आयतें हैं उसमें तो अल्लाह ताला वाक़ियात बयान कर रहे हैं, सभी को आगाह कर रहे हैं कि सीधे रास्ते पर चलिए। जो आम कुरान शरीफ में जो है वही सब आयतें हैं, लेकिन ये जो 3 आयतें हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आयतें हैं। अगर इन्हें निकाल दे दिया जाए कुरान की वो आयतों से, सूरह यासीन से, तो ये एक आम सूरह बन जाएगी
لیکن جب یہ سورہ وہاں پہ آ گئی تو یہ قرآن کا دل بن گیا۔ اب قرآن کا دل کیوں بن گیا؟ کہ میرے نبی کو اللہ دیکھ کر کہہ رہا کہ آپ یقیناً حکمت والے ہیں، قرآن کی حکمت والے ہیں، اور آپ یقیناً رسول ہیں۔ یعنی یاسین آپ، یعنی نبی کو کہہ رہے ہیں یاسین آپ قسم ہے حکمت والے قرآن کی، آپ یقیناً رسول ہیں۔ یعنی قرآن جو بنا رہا ہے اللہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ یقیناً رسول ہیں اور آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ لیکن آج ہیں کہ لاکھوں کروڑوں ایسے فرقے بٹ گئے ہیں، فرقے تو 72 ہی ہیں، 73 ہونا باقی ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں ایسے انسان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تھے، وہ پردہ کر گئے، وہ چلے گئے، نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو ذرا یہ قرآن کی کون سی یہ آیت کو تم جھٹلا رہے ہو، قرآن کی یہ کون سی سورہ کو تم جھٹلا رہے ہو، ذرا یہ تو غور کرو کہ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، یہ دنیا بننے سے 1000 سال پہلے، یہ دنیا بننے سے 1000 سال پہلے کہ آپ یقیناً سچے رسول ہیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہنے والا اللہ ہے، اور کہہ کسے رہا؟ میرے نبی سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی قسم ہے حکمت والے قرآن کی، آپ یقیناً رسول ہیں اور سیدھے راستہ پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن غالب اور رحم کرنے والے ہستے کا اتارا ہوا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں نبی وہاں پر ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ آپ خبردار کریں ایسے قوموں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا اور ان کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑ گئے تھے، تو آپ جا کے ان کو خبردار کیجئے کہ وہ غفلت میں نہ پڑے۔ یعنی نبی وہاں پر ہیں اور اللہ یہ سب باتیں کہہ رہا ہے، وہ سامنے ہیں، بیٹھے ہیں، تبھی تو کہہ رہا ہے تو کہیں اللہ نے نہیں کہا ہے۔ اور اللہ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کروں گا اور میں ان کے نام اعمال کو لکھ رہا ہوں، اس طرح لکھ رہا ہوں کہ ان کے ذرے ذرے برابر کا حساب رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے ہم پر کہ ہمیں امت محمدیہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہمیں پیدا کیا۔ لاکھوں پیغمبر ایسے تھے کہ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں امت محمدیہ بنا دے، ہمیں پیغمبر یا نبی مت بناؤ، ہمیں امت محمدیہ میں سے ایک امت بنا دو۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے، اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ سورہ یاسین کی تفسیر کریں تو دینوں بیت جائیں گے، لیکن سورہ یاسین کی تفسیر پوری نہ ہوگی۔ میں بس ان 3 آیتوں کی تفسیر کر رہا ہوں، اور ہمیں لگتا ہے کہ میں اگر پوری تفسیر کروں تو گھنٹوں بیت جائیں گے، تفسیر ختم نہ ہوگی۔ لیکن میرا مین موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا بننے سے 1000 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی، آپ یقیناً رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تو جب میرے رسول اس سمے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں اور تا قیامت تک رہیں گے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی معبود دوسرا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی پہلے بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور تا قیامت تک آخری فرد تک جو پیدا ہوں گے ان کے لیے بھی رسول رہیں گے۔ تو آپ یہ غور کیجئے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اور جب ماں حوا کے ساتھ ان کا نکاح کیا، تو اس سمے اللہ نے کہا آدم مہر ادا کرو، تو آدم نے کہا تھا کیا مہر دوں؟ تو انہوں نے کہا تو اللہ نے کہا
कि तुम्हारे पुष्ट में से एक नबी पैदा होगा जिन पर तुम एक मर्तबा दरूद भेजो। अभी नबी को आना है, उस समय भी थे, अभी भी हैं, लेकिन एक दुनियावी एतबार से उन्हें आना है आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट से, तो वो उन पर दरूद महर के तौर पे अदा करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारी नबी की शान क्या है। तो मैं आप तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि नबी की अहकामों को मानिए, नबी के बताए हुए रास्ते पर अमल कीजिए, नबी के बताए हुए दीन पर अमल कीजिए, नबी के आंखों की ठंडक नमाज को फॉलो कीजिए, नबी के चेहरे जैसे अपने चेहरे को बनाइए, मुसलमान बनिए, ईमान वाला बनिए, फिरका परस्ती मत कीजिए, नबी की बताए हुए रास्तों पर फोकस कीजिए और नबी के बताए हुए दीन पर अमल कीजिए। मेरी इस वीडियो को आप सदकाए जारिया समझकर लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि लोग नबी से मोहब्बत करें, फिरका परस्ती ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में हमें एक ही लक़ब दिया है कि तुम मुसलमान हो, ना कि तुम कोई सुन्नी, न वहाबी, न शिया, न देवबंदी, तुम एक मुसलमान हो। और किसी शायर ने तो क्या खूब ही कहा था, न सुन्नी, न शिया, न देवबंदी, न बरेली, न किसी के इमाम का कल कयामत में डंका चलेगा, सिर्फ मोहम्मद के नाम का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी के सिवा और कोई सिफात के कोई हकदार ना होंगे। मेरे नबी से बेइंतहा मोहब्बत कीजिए, अल्लाह ताला मेरे नबी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उनकी हिकमत को कुरान में बता रहा है। तो आप कुरान को समझ कर पढ़िए और मेरे नबी के बताए हुए दीन पर अमल कीजिए, मेरे नबी से बेपनाह मोहब्बत कीजिए, फिरका परस्ती मत कीजिए, आपस में मिलकर मुसलमान बनकर रहिए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर।